سلامات كورات نايتشالنا تقاتلتي لو ما عنتي حزنا لكم مزينا زلنا فيلمي كاسنت انتاو مرمر تبقيسو نابتي منفساو تأمر صغير أزيو مسات تاريخيو حدا أملاخ يلاني لزعم من تمرامري نترام سيتو استوالت انتاو دلدين مفراس مرتعونا على شانكلو بتنكولن حدا جانست حالخة حدا عبي مستيري قدمو اتي شو عتش عامتات زقبارة دلدي بوهرياو في تسامري تساريحو ويس نايو حقي ناي أملاخ تأمريو كاب هندي كساب سريلانكا استقبارة حدا جانيا قعزون اتي تتقبنا يوم وداتا النمرأي كساب موداتا مسايد سنحو كان ميوغنا چانالنا سابسكرايب مكوار كي ترسعو ناي طالبان وتادرات نتناي بودا حوالتي كم ناي زي مأمان ملكت كيرام سلازري وزنورو كم زفرسوا بزحبر أواج فيلم ناي جمر يخون انبر اتحاولتي كم تسيفنيكس نعنا زلو عقداسنت نعومونا قداسنت سلازلو حدا قجلة نتحاولتي نابتزنويرون من ملاس ناموغسيو داقم نمهنات وني مزو ازن ريو زلنا ودي آريان يبوحل نسو نايسنت انتاوي تمرامارن جاقنا نايز فيلمنيو كم نفاريت وريدو نابتتحاول تزعانو اللو عدي باميان يوزح مستوم نبرتي بدعم سلستقارب خعا حدا سب بمكين أجيرو نابت بوتا يبزحو نابت بوتا مسبزح خعا عمريت كوفيلو نتخا بزلو عينت حوصا يفتشو حدا سب مزيو نيتحاول تأذني كم زرخوي نقرم اتأذنها بدعم عبي إذني ينيرو أريانجنا أو بزحي تقدسن نتحقازيو بلال بچا عب تحت حوصا زغان برد زمسل نقر كم زلو ينقرو بلال اتنقر نتاقوي كم زمسلن كدميقلون سراويت كفلطو هم زلو من يقلز أريانجنا نسخون باكستاناوين كل جيزي أو كل خناتات نسراويتهم تسوعوا ودو النابلي اللاقز ألومو اتناقر انتاي مخانون مفلات مسوء خوينم نخوعتي نقرم كاوف حيرم سوطعوو حاد عبي صندوق يخون توميكو استوالت حانت تشايناوي تمثل قوال دما نتكاب صندوق زوات نقر بتغرز تمتسق شعو عوشت صندوق بزو حافتي رخو أريان دما حانت غرشي حيزون نارأيان كلو اتغرشي عم بشو عيك فلزمن كوينو ناي زهير سين استوال نقوسي نيرو أزيد انتاو نقر بمركاوم بتعم دسنا بلو من كلو بهان دبت تاليبان متقعتي فنولهم أريان دما اتهافتي أبي تموتادرات نغيو الدقس لازبارحة حيزوو كادم يوسن نسوم بلالن أوشت بيت مقدسنا يبودها نمحواون يوسدوو أمونغو تغسن بومباتاتن ناقوين كلو نحادة تحت مريد زركب بوتا يودكو أو خعا كابتابتن لعلى زخونة حاد عبي ركابي رخو زتقادمة نيبودها حاولتي ينيرو بدحرزي دكتور آريان نتهافتن نتحاولتن أحد معال سلازرخوم باكستان كبركوها ونرئي آريان هنداو سلازخوانا خعا ات كوميتي فرق نايتهافتي نهندن مركابي حسب حاد غازيت انيا تسيوغنا ازور رشاكو ناي هندويو باكستان دما مسلمية سلازي كله تهافتي نا هندي اكخيد زلو بموبايل نتحلاف نايت كوميتي يزارو آريان قنا نحنا استفالي هايمانوت ولا كوانت هالونا قن دما حاد بار زلنا هزوينا بموبايل من لسلو نسو نوعلو أملاح كم زي اللي زعمن مخانو زاقيت زغانا مرتوع سلا زي اللغا أو زغانا أملاح كم زي عمن قندما نقول لسا كم زي فكر يقلز نسو زارو مسودة سبات يتاقعلو دحريونا وقزاق كيدن كالو سابيتو كل سا بزعو يورس لازلو بزعو هايمانوت كزارو كم زي نورو تنقرو نسو قنا أبصرحو عبيت سلازرا خبه ناتو قداين خلص عوي من لسلا نساون نايز عالم هيوتو سلاز مرز ابتعم تحقو سلو دحريو نتن اشتي ودو أملاح كم زلو زرقاق زانتا انام ببيراخو بزغ عينا ددمو نتقلعا نامنكس سمايات كيد غادل زلغا يلو يحاتو بدحرزي ناي هند منقستي نتي رامسيتو استوال الدلدي نمت حالف مراخب كخونيلو قالك سرح كفرسوس لوزو السنة سوا تقاومخ قور نريوم إندرا استوال كالي سواعي دما ناتو مراخب بتسرح قالين محلاف نتدلي كفرسوس دل سبيو كل سبي قوام ولا كوانت هالوه نسقنا منم قدي نورن مغنياتو نعوو كل اللي على زقدسو جنزب بتشايو أو في سمسة خعا نتي أم مينستر سنة انت السرح سات استوالي سواي سوات بايمانوتهم أزيوم كأنات لازخونو سأقام نخيف التاري نقرو نعاقاتهم سقون موالقن حدا بلان كم زلو قليسو بغلطو فنو آرياني خيد نسخة أملاح كم زي اللي تعمل سلسلة زخونكا رام أملاح كم زي كونن نتدل دي دما بتفترعو في تسامنبر بسو ويبقى أملاح استسرحا كم زي كونن زقلز حادث أزاب صحافلنا إلو حاتو كاو حليفو غا أم مينستر سنة انت تسلت سرح ما نمسا حاسوت يكبلكا يغلنيو إلو وني دقملو شعو آريان يسمع مع ناب قزا مستملسة قنا سبيتو مسوي تسمع معتن كم زلت أبصاب مصحفو رام أملاح كم زي كونه بمزراون سوات نعو نخصلوو كهاجرو نخوات مغنيات كم زخون تنقرو نسو قنا نسوات حق بتشاي نقرون كم زلو يزمل سلانيرو
ንሳኻ ኣቐፂላ ኣምላኽ ራም ምስ ኣምላኽ ኣዮድያ ዝተኣሰረ ብምዃኑ ብምግላጽ ሰባት ኣብዚ ኣምላኽ እዚ ስለ ዝኣምኑ ኩሉ ክለዓሉ ከም ዝኽእሎ ንኽተረድኦ ትፅዕር። እዚ እንድሕር ገይሩ ኣምላኽ ኣዮድያ እውን ከም ዘይነበረ ይረጋግጽ ከም ዘሎን ኩነታት ተባላሽዩ ኩሉ ሰብ ክጻረሮ ከም ዝኽእል እውን ተጠንቅቆ። ንሱ ግና ሕዚ እውን ምንም መርትዖ ስለ ዘየለ ነቲ ርእሱ ዘሎ ጥራይ ንምግባር እቲ ድልድይ ብኣምላኽ ዘይኮነስ ብተፈጥሮ እዩ ተሰሪሑ ዝብል ጸብጻብ ናብ ቤት ፍርዲ የቐርብ። መንግስቲ ናይ ኣምልኾም ድልድይ ከፍርሶ ስለ ዝኾነ ኩሉ ሰብ ይበሳጮ። ቤት ፍርዲ ድማ ናቶም ሓሳብ እውን ሰሚዑ ነቲ ድልድይ ቅድሚ ምፍራሶም ኣርያን ነቲ ዝበሎ ነገር ከረጋግጽ ከም ዘለዎ ይውስን። ናብ ሳት እንደገና ንምለስ ንሱ ንኣርያን ደው ኢሉ ስለምንታይ ነቲ ጸብጻብ ቅድሚ ናብ ሚኒስተር ስነ ጥንቲ ምርካቡ ብቐጥታ ናብ ጠበቓታት ከም ዝሃቦ ይሓቶ። ምክንያቱ እቲ ዝሓሰብዎ ከምዚ ይኮነን ነይሩ። በዚ መንገዲ እዚ ከዓ እቲ ፕላኖም እውን ክፈሽል ከም ዝኽእል ይገልጽ። ንጊዜኡ ካብ ስራሕ ከም ዝእግዶ ይነግሮ እሞ ኣርያን ናብ ገዝኡ ተመሊሱ ንሰበይቱ ክትናገር ንኸለኺ ኣያመንኩኽን ነይረ እናበለ ይቅርታ ሓታ። ከምቲ ንሳ ቀዲማቶ ዝነበረት ሕዚ ሙሉእ ዓለም መብልዕሊ ተላዒሉ እዩ ዘሎ። ንሳ ምስ ወፀት ከዓ ንሱ ምንም ስራሕ ስለ ዘይብሉ ኣብ ገዛ ኮይኑ ናይ ገዛ ስራሕቲ ክሰርሕ ይጅምር። ድሓር ንኽበልዕ ምስ ተቐመጠ ድማ ብዛዕባኡ ዝዛረብ ዜና ኣብ ቴሌቪዥን ይርኢ። ካብኡ ሰዓት ደው ኢሉ ሓደ ዓብዪ ሰብ ነቲ ናቱ ጸብጻብ ስለ ዝፈተዎ ኣብ ሓደ ቦታ ንኽራኸቡ ይነግሮ። ኣርያን ክረኽቦ ምስ ከደ እቲ ሰብ ኢንድራ ኮይኑ ይጸንሑ። ኢንድራ ነቲ ጸብጻብ ከም ዝፈተዎ ይገልጸሉ። ንሱ ናይ ጽዕነት መራኸቢ ኩባንያ ስለ ዘለዎ መራኸቡ ንኽሓልፉ ነቲ ቃላይ ንምስራሕ እቲ ውጥን ዘውፀውን ንሱ ምዃኑ ይሕብር። ኣርያን ካብ ዝተረድኦ ነገር ኢንድራ ሓድሽ መርከብ ይሰርሕ ከም ዘሎ እዩ። ግን ድማ እታ ዝሰርሓ ዘሎ መርከብ ብዙሕ ነዳዲ እያ ትጥቀም። እዚ ፕላን ድሕር ተዓዊቱ ግና ነቲ ራምሴቱ ምስ ኣዕነብዎ እቲ ርሕቐት ስለ ዝሓፅር መርከቡ እውን ብዙሕ ነዳዲ ትውድእነላ ማለት እዩ። ኢንድራ ናብ ቤት ፍርዲ ዝቐርብ ምስ መርትዖ ዝተደገፈ ካልእ ጸብጻብ ንኸዳልወሉን ነቲ ሓቂ ንምርካብ ድማ ናብ ጉዕዞ ክሰዶ ከም ዝደልን እውን ይነግሮ። ኣርያን ኣብዚ ዘለዉ ሰባት ንራም ብዘይ ምኽንያት ስለ ዘፍቀርዎ እቲ ሓቂ ክፈልጡ ይደልዩን እዮም ይብል። ራም ኣምላኽ ከም ዘይኮነ ተፈይጦም ግና ኩነታት ክበላሾ ስለ ዝኽእል ከምኡ እውን ክኾን ከም ዘይደሊ ይገልጽ። ኢንድራ ግና እቲ ኩነታት እኮ ድሮ ተባላሽ ስለ ዘሎ ኣብ ጎኑ ክኸውን ይነግሮ። ብድሕሪ እዚ ኣርያን ካብኡ ወፂኡ እናኸደ እንከሎ ዝተወሰኑ ሰባት ናይ ኣምልኾም ስም ስለ ዘጸለመ ክወቕዕዎ ይጅምሩ። ድሕሪኡ ከዓ ሃዲሞም ይጠፍኡ። ኣርያን ናብ መኪንኡ ምስ ኣተወ ናይ ወዱ ርእሰ መምህር ይድውለሉ። ናብኡ ምስ ከደ ድማ ወዱ ንሓደ ቆልዓ ኣቦኻ እኮ ኣብ ኣምላኽ ራም ኣይኣምንን እዩ ስለ ዝበሎ ከም ዝወቕዖ ይርዳእ። እቲ ናይቲ ዝተወቕዐ ቆልዓ ኣቦ እውን ኣብ ኣምላኽ ራም ዘይኣምን ሰብ ክጽረፍ ከም ዝግብኦ ይነግሮ። እቲ ርእሰ መምህር ድማ ወዱ ድሕሪ ሕዚ ንኻሊእ ሰብ እንድሕር ዳ ወቂዑ ካብቲ ቤት ትምህርቲ ከም ዝባረር ይጠንቅቆ። ኣርያን ናብ ገዝኡ ምስ ተመለሰ ከምቲ ሎሚ ኣብ ወዱ ዘጋጠመ ኣብ ስድርኡ ወፅዓ ንኸይበጽሕ ኢሉ ካብዞም ኩሎም ክስተታት ብኸመይ ከም ዘንጽሕ ሓሳቡ ይጅምር። ነቲ ሓቂ ንምርካብ ከዓ ብናይ ኢንድራ ወፃኢ ንጉዕዞ ይዳሉ ከም ዘለውን ንሰበይቲ ይነግራ። ንሳ ግና እንደገና ጸገም ክፈጥር ስለ ዝደለየ ኣብ ልዕሊኡ ትበሳጮ እሞ ንሱ ክሳብ ጉዕዞኡ ዝውድእ ናብ ናይ ወለዳ ገዛ ክትከይድ ከም ዝኾነ ትነግሮ። ንጽባሒቱ ኣርያን ነቲ ናይ መጽናዕቲ ጉዕዞ ይጅምር። ነቲ ንባሕሪ ኣብ ክልተ ዝመቐሎ ብሑፃ ዝተሰርሐ ራምሴቱ ኣብ ማእኸልቲ ባሕሪ ኮይኑ እውን ይረኽቦ። በቲ ትርኢት ከዓ ብጣዕሚ ይድነቕ። ድሕሪኡ ናብታ ናይ ኢንድራ መርከብ በፂሑ ምስቲ ሓላፊ ናይቲ ፕሮጀክት ባሊ ይራኸብ። ባሊ ድማ ሒዝዎ ይኸይድ እሞ ነቲ ዘመናዊ ኣቑሑት ዘለዎ ናይ ስራሕ ቦትኦም የርእዮ። ነቶም ምስኡ ዝሰርሑ ኣባላት ጉጅለ እውን የፋልጦም። ናብ ትሕቲ ባሕሪ ወሪዱ መጽናዕቲ ንኽገብር ድማ ንእሽተይ መርከብ ናይ ትሕቲ ባሕሪ የዳልወሉ። ስራሕ ምስ ጀመሩ እቲ ድልድይ 35 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ከም ዘለዎን ቀደም ኣብ ልዕሊ ማይ ይርከብ ከም ዝነበረ ግን ድማ ብናይ ሙቐት ዓለም ምኽንያት ሕዚ ኣብ ትሕቲ ማይ ተሸፊኑ ንእሽተይ ክፋሉ ብቻ ይረአ ከም ዘሎ ይርዳእ። ኣርያን በቲ ንስቶም ዝሃብዎ ሓበሬታ መሰረት እንድሕር ኮይኑ ራም ንኸባቢ 7,000 ዓመት እዩ ነቢሩ ማለት እዩ። ንሱ ዝሰርሖ ዘሎ ስራሕ ከዓ እቲ ድልድይ ቅድሚ ራም ምውላዱ ከም ዝተሰርሐ ንምርግጋጽ እዩ። ሽዑ ነቶም ናይ ኣባላት ጉጅሉ ኣኪቡ ካብቲ ድልድይ ናሙናታት ንምውሳድ ንኽዳለው ይነግሮም። ብድሕሪ እዚ እቲ ናይ መሐመስ ክዳኑ ተኸዲኑ ናብ ትሕቲ ማይ ይወርድ። ነቲ ድልድይ ካብ ትሕቲ ባሕሪ ኮይኑ ክሪኦ እንከሎ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ክብል ይደሊ እሞ ንሱ ግን ኣምላኽ ከም ዘየለ ዝኣምን ምዃኑ ከዓ ይዝክር። ነቲ ድልድይ ናይ ምህንድስና ተኣምር ክብል ይገልጾ። ናሙና ንምውሳድ ድማ ናብቲ መሰረት ድልድይ ይቐርብ። ሓንቲ ካብቶም ኣባላት ጉጅለ ዝኾነት ሳንድራ ዕድሚኡ ንምፍላጥ ናይ ኮራል ናሙና ክወስድ ትሓቶ። ድሓር ናብ መርከብ ምስ ተመለሱ እቲ ድልድይ 18,000 ዓመት ዕድመ ከም ዘለዎ ይርዳእ። እዚ ማለት ድማ ራም ምስቲ ድልድይ ክነፃፀር እንከሎ ብጣዕሚ ንእሽተይ ቆልዓ እዩ። ኩሉ ሰብ ነቲ ዕድመ ስለ ዝፈለጦ ብጣዕሚ ደስ ይብሎ። ኣርያን ግና በዚ ዓገበን ዝበለጸ ካሊእ መርትዖ ይደሊ። እዚ ናሙና ካብቲ ደጋዊ ክፋል ብቻ ዝተወሰደ ምዃኑ ይገልጽ። ንሱ ብልክዕ ንምርግጋጽ ካብ ውሽጣዊ መሰረት ናይቲ እምኒ ክወስድ ደሊ። ምክንያቱ እቲ ላዕለዋይ ክፋል ካልእ ዝተበፀፀ ኣማን ክህልዎ ስለ ዝኽእል።
حزون تمليسو بعلنا وشت خطحلن كمرمرن يوسن أوشت خاعة حاد انسافف أمني يركب ناوخ قررن كالو بالي اتبوتا ناي غوريت هاجر دو مخانون ساقم كم زفترلون ينقرو آريان قناي سمعون نابت من المنصح قعزو يغزل بز مغنيات بالي كل نابت بوتا مزحو بقامد سحيو يملسو بالي نابتا وشت السادة دوا مركب بقامد سحيو خوص كالو أوشت أغنى آريان ينمرن دحر دقائق بهاندبت حنت امن حيزو كابت ما يوزمو باتي او تحت ما يستشفنه رامسيتو دلدينا توعزه نابتا مركبي ديب عدما نايز امنزيا كتصنع علو ويلون يزارب بالي نز نجر زفتو يمثلن آريان نت امن كمرمري جمر ساندرا دما اتناي كورال تصاب حدش مغانو مالت اتو كورال او كرواغزه او زبوتا كم ستغلت نكرو اتزقرم نجر دما اتازرخوا امنون عدميا 7 عامت كوين يركب آريان كل حبريتا أكيو رامون كل مشوعات تشحامت كم زنبرن اتدلدي دما بسوات كم سسرحن يدمدم شعو نتدلدي بسوات سرحن أو جزا رام زنبرن مخانو زقلت أو كم صحف نبالي نقرو نين رادو ويلون اتحاق يردو إن راجن زيادة كالراجز كم زدلن كاب تدلدي حاد خفال سيرو كاوشت أو مسرتو نايو حق أمنك وسيد كم زلوي نقرو هندم انت خيتك أوامم دما ازنا جارزي كاب تدو بوز أخوان كم زلوون يزز مستنايت عاد منجز تزاريو نجارات كقللو مخانو ግን ድማ ጸገም ንኸይፍጠር ብለይ ትኽገብርዎ ከም ዘለዎም ይነግሩ በታሊ ትቲያ አርያን ምስኩጅሉ ንመጥሓል ይዳሉ ጋብርኤል ድማ ባሊ ነዚ ነገር ከም ዘይፈተው ይስምዓ ዘሎ ክወርዱ ከለውን ነታ ምን ሒዛታ ተወርድ ናብቲ ማዓሞ ባሕር ምስ ወጽሑ ግና እቲ ኦክሲጅን ውሕድ ከም ዝኾነን ህወውላ ንፋስ ስለዝነበረ ድማ መውጽእ ይስእኑ ባሊ ንሰለስቲኦም ንምጥፋኢሉ ንሞት ከም ዝለኣኾም አርያን ይርዳእ ግን ድማ አርያን ብዙሕ ከይተደናገጸ ነቲ ኩነታት ተቆጻጺሩ ነታ ንእሽተይ መርከብ ባሕሪ ናብ ልዕሊ ማይ ንኽትወጽእ ይደፍኣ ይዕወተሉውን ግን ድማ ብሰንኪ ትህቦብላ ንፋስ ሰለስቲኦም ካብታ መርከብ ተደርብዮም ክጥሕሉ ንእሽተይ ይቐርቦም ሽዑ ኤፒ ዝተባሃለ ሰብ ብጃልኡ መጽእ የድሕኖም ሕዚ ኣብ ስሪላንካ ከም ዘለዎ እውን ይነግሮም ናብቲ ዝቐረበ ገምገም ባሕሪ ከዓ ይወስዶም ኤፒ ኣብቲ ከባቢ ዝሰርሕ ናይ ቱሪስታት መራሒ እዩ ብዛዕባቲ ራምሴቱ ኩሉ ነገር ይነግሮም እሞ ተወሳኺ እማን ተደልዮም ከዓ ክሕግዞም ከም ዝኽእል ይገልጸሎም ግን ድማ ኩሉ ነገር ብዋጋ ምዃኑ እውን የጠንቅቖም ንጽባሒቱ ባሊ ሞይቶም ምዃኖም ንምርግጋጽ ናብታ መርከብ ትሕቲ ባሕሪ ይመጽእ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዘላ ደሴት እንተሃልዮም ንምርኣይ እውን ክንቀሳቐስ ይውስን ግን እቲ መደንገፂ ነገር ኣብ መንገዲ ምስ ኤፒ ሓቢሮም እናተጓዓዙን ከለዉ ይረኽቦም እሞ ንኸቋርጾም ኢሉ ይትኩሰሎም ኤፒ ግና ንድሕሪት ሃዲሙ ንነበርቲ እቲ ከባቢ ይጽውዖም ካብ ባሊ ንምህዳም ናብታ ደሴት ይበጽሑ እናጎይን ከለዉ ድማ ነቲ ካብቲ ድልድይ ዘምጽዎ እምኒ የውድቕዋ ብድሕሪኡ ናብታ ናይቶም ነበርቲ ነፋሪት ይድይቡ ንሳቶም ድማ ናብ ባሊን ሰባቱን ክትኩስ ይጀምሩ ብሃንደበት ጋብሪኤል ጥይት ወቂዕዋ ካብታ ነፋሪት ወዲቓ ትመውት ቁሩ ጸኒሕና ኢንድራ ኣብ ድሕሪ ሞት ከም ዘሎ ይቃላዕ ንሱ ባሊ ነዞም ሰባት ንኽቐትሎም ዝኣዘዞ እዩ ነይሩ ምኽንያቱ ከዓ ብዛዕባ እቲ ድልድይ ሓቂ ስለ ዝፈለጡ እቲ ናይ ቃላይ ናይ ምስራሕ ፕሮጀክት እውን ከይፈሽል ስለ ዝሰግአ እዩ ነይሩ ናው አርያን ኣብቲ ናይቶም ነበርቲ ሰፈር ንምለስ ንሱ ግና ነቲ ጋብሪኤል ክትመውትን ከላ ዝነበራ ትርኢት ክርስዖ ኣይከኣልን እቲ ታሪክ እናመረረ ይኸይድ ኣሎ አርያን ብዛዕባ ሞት ጋብሪኤል እናሓሰበ ኣዝዩ ይጭነቕ ስድሩ ከመይ ከም ዘለዎ ንምፍላጥ ድማ ክድውል ይደሊ ሽዑ ኤፒ ናይ ሳተላይት ስልኪ የምፅአሉ ኣብቲ ሰዓት እቲ ቤት ፍርዲ እቲ ራምሴቱ ዝተባሃለ ድልድይ ራም ቅድሚ ውላዱ ዝተሰርሐ ተፈጥራዊ ነገር ምዃኑ ይእውጅ አርያን ምስ ሰበይቱ እናተዛረበን ከሎ ከዓ ንሳ ትክክለኛ ምንባራ እና ነገራ ይቅርታ ይሓጣ ንሳ ድማ ዕላምኡ ስለ ዝተፈጸመን እቲ ድልድይ ናይ ራም ከም ዘይኮነ ስለ ዝገለጸን ስርሑ ውቂዑ ናብ ገዝኡ ንኽምለስ ትነግሮ ንሱ ግን ምንም ዓይነት ፀብፃብ ኣይፀሓፍኩን ዝገበርክዎ ነገር እውን የለን ይብላ እቲ ሓቂ ስለ ዝተፈለጠ ካብቲ ፕሮጀክት ከም ዝሃደመ ይነግራ ግን ድማ እቲ ድልድይ ናይ ራም ምዃኑ ዘረጋገፀ እምኒ ሒዙ እንተዘይተመሊሱ ከም ዘይመጽእ ይምልሰላ ንሳ ግና ንኽምለስ ተረድኦ ትፅዕር ኣብታ ሰዓት እቲኣ እቶም ተቓለስቲ ወታደራት ምስ ራም ዝተኣሰረ ኣምላኽ እናምለኹ ይሪኦም ራም ናይ ሓቂ ምዃኑ ንሰባት ንምርግጋጽ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ምትእስሳር ክምርምር ይውስን ነዚ ነገር ንኤፒ ይነግሮ ኤፒ ድማ ዝሕግዝዎ ስእላዊ መግለጽታት ዘለዎ ሓደ ቤተ መጻሕፍቲ ከም ዘሎ ይነግሮ ናብቲ ቤተ መጻሕፍቲ ምስ ከዱ ሓደ ሰብ ንኣርያን ብትኹረት ክጥምቶ ይሪኦ እቲ ሰብ ጋዜጣ ሓዲጉ ይኸይድ አርያን ድማ ነቲ ጋዜጣ ክሪኦን ከሎ ንሱን ሳንድራን ስለ ዝድለዩ ስእሎም ኣብቲ ጋዜጣ ተሓቲሙ እዩ ነይሩ ካብቲ ቤተ መጻሕፍቲ ብቕልጡፍ ይወፁ ኤፒ ድማ ካልኦት ስእልታት ናብ ዘለዎ ካልእ ቤተ መጻሕፍቲ ክወስዶም ይነግሮ ኤፒ ምስ ወፀ ከዓ ገለ ሰባት ንኣርያንን ሳንድራን ክትሕዝዎም ይከኣተሎም ድሕሪ ነዊሕ ምክትታል እታ ባቡር ክትብገስን ከላ ናብቲ ባቡር ጣብያ ይበጽሑ አርያን ናብታ ባቡር ዝኣተወ ብምምሳል የታልሎም እቶም ክልተ ሰባት ድማ ብቕልጡፍ ይኣትዉ እሞ እቲ ማዕጾ ይዕጽዎም
ኣርያን ግን እናስሓቐ ኣብ ደገ ይተርፍ። ድሕሪኡ ምስ ኤፒ ንኽራኸቡ መልእኽቲ ይበጽሖ። ናብቲ ቦታ ምስ ከደ ሓደ ቤተ መጻሕፍቲ 400 ዓመት ዕድመ ዘለዎ ስእሊ ይህቦ። እቲ ስእሊ ናብ ሓደ ጥንታዊ ቤተ መንግስቲ ዝወስድ ምስጢራዊ መተሓላለፊ ምዃኑ ይርዳእ። ሽዑ ኤፒ ዋጋ ከፊሉ ክወስዶ ከም ዝኽእል ይነግሮ። ናብቲ መተሓላለፊ ንምኻድ ከዓ ባቡር ይስቀሉ። ኣብቲ ስእሊ ኣርያን ናይ ሓርገጽ ስእሊ ይርኢ እሞ እቲ ዝኸድዎ ዘለዎ ቦታ ሓርገጻት ከም ዘለዎ ይርዳእ። እዚ ድማ ንሓደ ነገር መርትዖ ምዃኑ ንኣምን። ኣብታ ሰዓት እቲኣ ባሊ ናብቲ ቤተ መጻሕፍቲ ብምኻድ ኣርያን ናበይ ከም ዝኸደ ይፈልጥ። ድሕሪኡ ነቲ ቤተ መጻሕፍቲ ዝሕሊ ዝነበረ ሰብኣይ ቀቲሉ ንሱ ብነፋሪት ይበርር። ኣርያን ድማ ምስ መሓዙቱ ናብቲ ዝደልይዎ ዝነበሩ ቦታ ይበጽሕ እሞ ብጀልባ ናብቲ ቃላይ ይኣቱ። ሓደ ሓርገጽ ድማ ይርዩ። ነቲ ሓርገጽ እናተኸተሉ ነቲ መተሓላለፊ መንገዲ ይረኽብዎ። እቲ ቦታ ድማ ልክዕ ከምቲ ስእሊ ኮይኑ ይጸንሖም። እቲ ናይቲ መተሓላለፊ ማዕጾ ኣብ ትሕቲ ማይ ምዃኑ ተረዲዮም ናብቲ ማይ ይጥሕሉ እሞ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ይወፁ። በቲ ግዘቲ ባሊ ናብ ካልእ ቦታ ስለ ዝኸይደ ጠፊኡ ንኣርያን ክረኽቦ ኣይከኣለን። ንኢንድራ ድማ ሰባት ንኣርያን ኣብ ምዕራባዊ ወገን ሓደ ፏፏቴ ከም ዝረኣይዎ ይነግሮ። ባሊ ኣርያን ነቲ ዝደልይዎ ዝነበሩ መተሓላለፊ ከም ዝረኣዮ ስለ ዝኣመነ ኣብኡ ክደሊ ይውስን። እቶም ሰለስተ ግና ኣብ ውሽጢ መተሓላለፊ ኮይኖም ሰለስተ መንገዲ ይጸንሖም። ኤፒ ሓደ መንገዲ ንምምራጽ ብቁጽሪ ተጠቒሙ ዕጫ ይውድቕ። ሓደ መንገዲ ምስ መረጹ ከዓ ንሱ ቀዲሙ ክሪኦ ይኸይድ። ኣርያን ከዓ ኣብቲ መንደቕ ጽሑፍ ይርኢ እሞ እቲ በዓቲ ሂል ተባሂሉ ከም ዝጽዋዕ ይርዳእ። ነቲ ጽሑፍ ክትርጉሞ እንከሎ ራቨና ማለት ኮይኑ ይረኽቦ። እቲ ጽሑፍ ኣንፈት ዝሕብር ምዃኑ ተረዲኡ ነቲኡ ተጻሒፉ ዘሎ መንገዲ ይስዕቡ። ኤፒ ናብ ዝመረጹ ኣንፈት ክኣትዉ ከለዉ ግን ኣብ ቅድሚኦም ናይ ሰለስተ ኣንጎሎ ምልክት ይረኽቡ። ናበይ ገጽ ክኸዱ ከም ዘለዎም ስለ ዘይተረድኦም ኤፒ ንሕና ንጸጋም ንጥቀምን ኢና እናበለ ንየማን ንኽከዱ ይነግሮም። ናብ የማን ምስ ከዱ ናብቲ ዝደልይዎ ዝነበሩ ዓብዪ እምባ የብጽሖም። ናብ ርእሲ እቲ እምባ ምስ በጽሑ ከዓ ሳንድራ እቲ ኣብ ሰሜን ህንዲ ብቻ ዝወቅል ተኽሊ ትርኢ። ኣርያን ካብቲ ሒዝዎ ዝነበረ መጽሓፍ ተረዲዩ ሕዚ ኣብ ልዕሊ ራቨና ከም ዘለውን ሽቶኦም እውን ከም ዝወቕዑን ይርዳእ። ግን ድማ ነገራት ከምቲ ዝደለይዎም ኣይቀጸሉን። ባሊ ንኣርያን ሰበይቱ ከም መፈራርሒ ሒዙ ናብቲ ንስቶም ዘለውዎ ቦታ ይመጽእ። ኩሎም ናብታ ነፋሪት ይድይቡ። ንሳ ድማ ስለ ዝፈርሐትሉን ባሊ ድማ ክሕግዞ ከም ዝኾነ ስለ ዝነገራን ኣበይ ክኸውን ከም ዝኽእል ከም ዝሓበረትሉ ትነግሮ። ባሊ ነቲ ካርታ ከም ዝረኸበ ገሊጹ እቲ ኣምኒ እንድሕር ዳ ዘይመሊሱሉ ንሳንድራ ክቐትላ ከም ዝኾነ የፈራርሖ። ኣርያን ግን እቲ ኣምኒ ከም ዝወደቐቶን ኣብኡ ከም ዘየላን ይነግሮ። ባሊ ግን ኣይኣመኖን። ሽጉጥ ውፅኡ ድማ የፈራርሖ። ኤፒ ንኣርያን ፈሪሕሉ ነቲ ሽጉጥ ክሕዞ ይፍትን። ግን ድማ ባሊ ካብታ ነፋሪት ደፊኡ የውድቆ። ኣርያን ንባሊ ይወቕዖ። ነቲ ካሊእ ሰብ እውን ወቂዑ የውድቆ። ሳንድራ ነቲ ፓይለት እታ ነፋሪት ንኸውርዳ ትጽዕረላ። ባሊ ተመሊሱ ንኣርያን ክወቕዖ ይትስእ። ግን ድማ ሰበይቲ ኣርያን ተሲኣ ኣብ ርእሱ ትወቕዖ። ኣብ መወዳእታ እታ ነፋሪት ኣብ ማይ ትዓርፍ እሞ ሓዊ ትቃጸል። ሳንድራ ንኤፒ ስለ ተፍቅሮ ብምማቱ ብጣዕሚ ሓዚና ትበኪ። ኣርያን ድማ ነቲ ቦርስኡ ከቢዱ ስለ ዝጸንሖ እንታይ ከም ዘለዎ ክርኢ እንከሎ ኣብ ውሽጢ እታ ቦርሳ ነቲ እምኒ ይረኽባ። ኣብቲ መሬት ድማ ካርታ ይረኽባ። ሕዚ ኩሉ ክጥቀመሉ ዝኽእል መርትዖታት ኣብ ኢዱሎ ማለት እዩ። ባሊ ናይ መወዳእታ ትንፋሱ እናገበረ እንከሎ ይረኽቦ እሞ እታ ነፋሪት ቅድሚ ምትኳሳ የድሕኖ። ነቲ መርትዖ ንምርካብ ድማ ናብ ቤት ፍርዲ ክበጽሑ ይደልዩ። ባሊ ንክሕግዞም ቃል ኣትዩ ብነፋሪት ሒዝዎም ናብ ህንዲ ይበርር። እቲ ውሳነ ቅድሚ ምውሃቡ ኣብ ሰዓቱ ቤት ፍርዲ ይበጽሑ። ሽዑ ኣርያን ንሱ መን ከም ዝኾነ ነጊርዎም ነቲ ኣምኒ የውፃእ። ሮም ቅድሚ 7000 ዓመት ከም ዝነበረ ድማ የረጋግጽ። ብተወሳኺ እቲ ድልድይ ተፈጥራዊ ንኽመስል ሰባት ኣብኡ ዝተኸልዎ ናይ ኮራል ምስልታት እውን የርእዮም። እታ ጠበቓ ግና እዚ እኹል መርትዖ ከም ዘይኮነ ትምልስ። ናይ ሓቂ እንድሕር ዳ ከኣምንዎ ዝደሊ ኮይኑ ሮም ባዕሉ ነቲ ድልድይ ከም ዝሰርሖ ብኢድ ሰብ ዝተሰርሐ ምዃኑን መርትዖ ከቕርብ ከም ዘለዎ ይሕተት። ኣርያን ድማ ነታ ዝረኸባ ካርታ ኣብቲ ጉዕዞ ዘለዓሎም ስእልታት ነታ ኣብ ሰሜን ህንዲ ብቻ ትወቅል ተኽልን እምባታትን የርእዮም። እታ ጠበቓ እዚ ድልድይ ኣዳም ተባሂሉ ይጽዋዕ ኢላ ትዛረብ። እቲ ዳኛ ግና ሓደ ተመራማሪ ናይ ህንዲ ካርታ ክሰርሕ እንከሎ ምስ ብሪጣንያ ብምትሕብባር ናይ ህንዲ ታሪክ ንምጥፋእ ኢሉ ራምሴቱ ዝብል ስም ናብ ኣዳም ከም ዝቐየሩ ይርዳእ። እዚ ኩሉ ከዓ ብመርትዖ ዝተደገፈ እዩ ነይሩ። ብተወሳኺ ኣርያን ነቲ ኣባምያን ዘጋጠመ ናይ ቡድሃ ሓወልቲ ምዕናው ብምዝኽኻር ሃይማኖታዊ ውርሻታት ክዕቀቡ ከም ዘለዎም ይገልጽ። ከምቲ ብድሃ እዚ ራምሴት እውን ክፈርስ ከም ዘይብሉ ይማጎት። ህንዳውያን ባህሎምን ሃይማኖቶምን እናሓለዉ ምዕባለታቶም ዝቕጽልሉ መንገዲ ክረኽቡ ከም ዘለዎም ይገልጽ። ነቲ ውሳነ እንዳኛ ይሓድጎ፣ ግን ድማ ብሰላማዊ መንገዲ ንኽዛዘም ይሓትት። ካብ ቤት ፍርዲ ክወፅእ እንከሎ ሰበይቱ ካብ ዝኾነ ጠበቓ ትበልጽ ኢኻ፣ ስነ ጥንቲ ሓሊካ ናይ ሕጊ ተሰጋገር፣ ገንዘብኩ ጽቡቕ እዩ ትብሎ። ንሱ ግን ኤፒ እታ እምኒ ብኢዱ ናሃለወት ስለምንታይ ናብ ስሪላንካ ከም ዝወሰዶ ክፈልጥ ከም ዝደሊ ነግራ። ንሳ ድማ ዝያዳ መርትዖ ንኽትረክብ ክኸውን ኣለዎ ብምባል ቦርስኡ ንኽፍትሽ ትነግሮ።
ኣርያን ነቲ ናይ ጉዕዞ ደብዳቤ ጽሕፈላ ዝነበረ ደፍተር የውፅኣ ግን ድማ ከይንበበ ኣብታ ሰዓት እቲኣ ሳንድራ መፅያ ትፅውዖም እሞ እቲ ቤት ፍርዲ እውን ውሳንኡ የሕልፍ እቲ ዳኛ ራምሴይቱ ኣካል ታሪክ ስለ ዝኾነ ታሪክ ድማ ክጠፍእ ስለ ዘይብሉ እቲ ናይ ምፍራስ ስራሕ ደው ንኽብል ይውስን ኩሉ ሰብ በቲ ውሳነ ይሕጎስ ድሕዚ ኣርያን ናብ ገዝኡ ተመሊሱ ብዛዕባ ኤፒ ይሓስብ ነታ ደብተሩ ክሪኣ እንከሎ ኣብቲ በዓቲ ምስ ዝረኣየ ጽሑፍ ዝመሃሰል ኮይኑ ይረኽቦ ኤፒ ስለምንታይ ኩሉ ግዜ ቅኑዕ መንገዲ ይመርጽ ከም ዝነበረን መርትዖ ዝረኽበሉ ቦታታት ይፈልጥ ከም ዝነበረን እውን ክርድኦ ይጅምር ኣርያን መርትዖታት ረኺቡ ኣብቲ ክርክር ንኽዕወት ባዕሉ ኣምላኽ ራም ንኤፒ ከም ዝለኣኸሉ ይርዳእ በዚ ምኽንያት ከዓ ካብቲ ኣምላኽ የለን ዝብል እምነት ወፂኡ ናይ ኣምላኽ ራም ክኣምን ይጅምር ናይ ሎማዓንቲ ፊልምና እውን ኣብዚ ይውዳእ ኣብ ዝቕፅል ፊልም ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኩኑ ነዚ ቪድዮ እንድሕር ዳ ፈቲኹምዎ ላይክ ብምግባር ከም ኩሉ ግዜ ጽቡቕ ኮመንት ምጽሓፍ ኣይትረስዑ ኢኹም ንመጀመርያ ግዜ ተከታተሉና እንተመጺኹም ድማ ካልኦት ከምዚኦም ዝበሉ ፊልምታትና ንምርኣይ ቻናልና ሰብስክራይብ ግበሩ